إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وزير العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من ظلمة رجل شيئا قال يا قوم اتبعوا اتبعوا من يسركم وهاجروا وهم مهتدون وما لي أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. ظلهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.
إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيئا واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توزية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور بينهم من الجداث إلى ربهم يصلون يا ويلنا من بثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون نقدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لضربنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وبل يأمرون ذكروا بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحب القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه.
سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله 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 ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويجرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى وإلى روح سيدنا أستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعدوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باران ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عكيل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عكيل عبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلوم مأمول وصلاح شان ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل رسائلها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعلي عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم فيك ومنك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. فاطر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatidzah, wabil khusus Habib Zainal Abidin Al-Habsyi, Bapak Haji Abdul Qaim, dan juga Guru Bambang, Guru Ahmad Bushairi, Guru Muni, apa Ahmad Muni, apa Abdul Muni, Munil Hakim, dan Ketua Majelis Ta'lim Hamimatul Zahra, Hamimatul Mustafa, Bapak Haji Muhajirin, beserta hadirin, dan juga kita tidak lupa Sahibul Bait, Bapak Soleh sekeluarga. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini membawa berkah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh, yang banyak sekali membuka pintu kebaikan untuk kita, membuka pintu kebahagiaan yang hak kepada diri kita. Tapi banyak manusia di dunia ini tidak mengerti dengan sesuatu tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis seperti ini, kita jadi mengerti apa yang harus kita ambil di dunia ini, apa yang harus kita bawa di dunia ini, apa yang harus kita miliki di dunia ini. Banyak manusia ingin memiliki ini dan itu, ternyata barang yang dia miliki itu nggak mau dia akan tinggalkan. Itulah ketika Imam Hatim al-Asam mempunyai guru namanya Syaqiqul Balkhi.
Balkhi ini bertanya, selama 30 tahun kau duduk sama aku ini, apa yang kau dapatkan? Dia bilang cuma 8 masalah. Innalillah, 30 tahun cuma 8 masalah. Coba sebutkan wahai muridku. Dia tahu ini muridnya bukan sembarang murid. Nah, satu daripada masalah itu, beliau berkata, wahai guruku, aku melihat kullu wahid, setiap manusia ini mempunyai habibun yuhibbu, seorang kekasih yang dia sayangi. Tapi aku melihat kasih sayang mereka ini tidak hebat benar, karena ketika meninggal tidak ada yang mau ikut dalam kuburan. Mereka cuma bisa mengantarkan sampai di kuburan, selesai. Tidak pernah aku melihat ada seorang anak yang sayang, atau istri, atau keluarga yang mau ikut kuburan. Aku lihat siapa yang paling setia ini. Ternyata amalan baikku. Engkau menyebutkan kepadaku, wahai guruku, mengajarkan aku bahwasanya amal baikmu ini akan ikut terus dan membelamu sampai masuk ke liang kubur. Mulai detik itu tidak ada yang kupikirkan lagi, wahai guruku, kecuali bagaimana aku bisa ngumpulkan kebaikan di muka bumi ini. Nah, akhirnya hidup dia, orang kalau sudah mengerti, sadar ya, sudah sadar. Kalau belum sadar tidak bisa. Itulah ulama, jalan pertama kali kita mau dekat sama Allah. Ini kita sekarang ini, target kita di dalam perkumpulan, di dalam hidup ini, supaya kita dicintai Allah dan dekat sama Allah. Mau kemana lagi pikiran kita? Mau dekat sama siapa lagi? Mau dicintai siapa? Ini target kita. Mau dekat sama Allah, dicintai Allah, mengabdikan diri kepada Allah di muka bumi ini. Nah, syarat pertamanya orang yang mau jalan menuju Allah ini taubat dulu mesti. Dia harus bertaubat dari segala kesalahannya. Dia tidak ada niat ingin berbuat salah. Dia tidak ingin melakukan dosa. Tidak ada, niatnya saja tidak ada. Tambah lagi melakukan. Memulai jalan hidupnya dengan taubat. Kalau ada taubat ini seperti ada pintu kita terbuka untuk jalan. Orang banyak kita lihat jalan. Si fulan pikirannya berjalan ke sini, fulan pikirannya. Tapi orang yang hidupnya tidak sia-sia di muka bumi ini, yang beruntung, mereka sudah mempunyai jalan hidup. Bukan meraba-raba lagi. Tidak ada meraba. Sudah mereka pastikan jalan hidupku mendekati Allah. Saya sudah mau jadikan. Kalau tidak, rugi saya. Besok meninggal dunia, besok masuk rumah sakit, jadi apa hal kita? Saya harus dekat sama Allah. Saya harus dekat sama Allah. Saya harus kita. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi mau memulai? Nunggu malaikat turun mengajak kita, tidak mungkin. Inilah pintu majelis taklim hingga kita digerakkan berkumpul. Ini pintu Allah lagi buka. Tapi mulailah taubat. Nah, orang tidak akan bisa merasakan dan bisa bertobat kecuali setelah dia sadar dulu. Kalau masih mabuk sama dunia, yang ada, ngelihat orang ceramah, ngelihat ada nasihat, mendengar apapun, pasti dibilang, inilah, itu banyak bisikan yang datang. Tapi kalau sudah sadar, dunia ini tidak membuat kita mabuk lagi. Apapun yang kita dengar masuk langsung. Karena sudah sadar tadi. Jadi kita mulai supaya kita bisa bertobat, harus kita sadar dulu. Kita lihat kita ini mabuk apa enggak sama dunia ini. Kalau kita masih mabuk sama dunia, ya Allah, berat. Lahum qulubun la yafqahuna biha, Allah bilang. Mereka punya hati tapi mereka tidak paham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi seperti buta, tidak berarti melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, hidup di dunia ini punya telinga, bisa dengar, tapi seperti orang tuli. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak hidup. Yang mana binatang ternak ini mikirinnya makan aja, makan.
balhum adal, bahkan hidup mereka lebih sesat daripada itu. Siapa mereka ya Allah? Ya Allah, sang pencipta dunia sejagat raya ini. Ulaika humul ghafilun, mereka hamba-hamba yang tidak sadar, mereka hamba-hamba yang lupa sudah, hidup dimabuki sama dunia. Alhaakumut takatsur, membikin kalian lupa, ingin memperbanyak harta dan lain-lainnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang kalau sudah tidak sadar, sama anak tak tahu, tak sadar, sama dirinya saja dia tidak tahu. Kalau orang sudah tidak sadar, lupa segala-galanya bisa. Lihat orang mabuk tuh, dia berjerit, ditanya kemarin bagaimana? Tidak sadar, saya tidak sadar. Oh, jadi kemarin kamu begini, berbuat ini, berbuat itu tuh tidak sadar. Iya, tidak sadar. Nah, begitulah manusia kalau mabuk sama dunia. Tidak sadar kita bisa. Tidak taunya tiba-tiba dicabut nyawa kita, apa hal? Ya Allah, kalau dicabut dalam keadaan tidak sadar, na'udzubillah, alhamdulillah, majlis-majlis seperti ini insya Allah menyadarkan kita, menjadikan kita ingat sama Allah, tahu bahwa kita ini harus punya jalan jangan meraba lagi. Sudah lama kita meraba-raba. Saya mau pelajari dulu hidup ini, saya mau lihat dulu hidup ini, kena lah, nanti saya sampai kapan kena ini. Kena inilah yang menjadikan kita hancur. Orang kalau sudah ngomong kena berbuat baik, kena taubat, kena ini, kena. Nah, namanya lehernya sudah diikat sama syaitan. Syaitan lagi narik-nariknya terus. Tapi kalau sudah, aku sudah mulai detik ini tidak mau tidur kecuali istighfar dulu, minta ampun dulu, bertaubat dulu sama Allah. Setiap malam dia taubat sama Allah. Kalau sudah bisa setiap malam bertaubat, tiap malam beribadah, setiap sebelum tidur sudah ada bacaan yang harus dia baca setengah jam atau 20 menit sebelum tidur, sudah ada bacaan yang dia wajib. Bisa istiqomah itu, sudah, insya Allah terbukalah jalan hidayah. Baru kita tahu hidup ini adalah untuk mencari ridhonya Allah. Baru kita lihat dunia ini murah, ya. Lihat dunia ini, oh gini, inilah kehidupan. Cuma kita pandang sebagai kehidupan. Yang kita kejar, yang kita cari, yang kita tahu barang ini barang yang mahal adalah kebaikan yang nemenin kita sampai dalam kubur dia teman kita. Itulah barang yang paling setia yang kita miliki ya. Mudah-mudahan dengan kita duduk di tempat ini, mulai sekarang Allah berikan dan pintu kebaikan sudah terbuka. Allah berikan kita kekuatan, taufik dan hidayah hingga bisa berbuat baik sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, amalan baik ini banyak. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita melalui lidah Nabi Muhammad bahwa paling berat kebaikan nanti di akhirat adalah al-khuluqil hasan, akhlak yang baik atau adab yang paling berat. Itu timbangan paling berat. Sholat 1000 rakaat sama timbangan ini, sama akhlak kalah. Apa akhlak? Jadi jaga akhlak. Kita sholat 100 rakaat, gara-gara sholat malam-malam sudah bisa bangun malam, mulai tidak punya akhlak, sama orang tua sendiri tidak punya akhlak, sama gurunya sendiri tidak punya akhlak, sama orang sahabatnya tidak punya akhlak, merasa diri hebat, merasa diri, mulutnya akhirnya tidak baik. Hilanglah kebaikan. Akhlak inilah yang akan menjadikan orang itu baik. Sampai Rasulullah pernah bersabda, ketika seorang hamba memiliki kesabaran dan punya akhlak, itu mencukupi walaupun dia tidak sholat malam, tidak qiyamul lail, tidak sholat duha, tapi gara-gara dia sudah ngamalkan ini cukup. Karena tujuannya kita sholat malam ini supaya kita bisa
berakhlak, beradab, bersabar. Tidak bisa hidup ini harus punya itu. Adab ini memang ditekankan. Sampai Nabi Muhammad bilang, aku diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kita harus cari terus, berusaha terus meminta kepada Allah. Jangan minta rezeki aja, minta ya Allah berikan aku akhlak. Karena ini pemberian, tidak bisa. Kita sekolah tinggi-tinggi, S-nya berapa, tapi kalau tidak Allah berikan, tidak bisa. Tidak bisa berakhlak. Tahu ilmunya, ilmu ini, akhlak ini, begini, tapi kalau belum Allah kasihkan, karena ini barang mahal, timbangannya berat di akhirat, akhlak ini. Nah, Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim menyambung ceritanya, nazara Abu Ja'far Amirul Mu'minin malikan fi masjid Rasulullah SAW. Sempat ada perdebatan antara Abu Ja'far, seorang raja, Abu Ja'far Mansur Amirul Mu'minin, ya, dengan Imam Malik di masjid Rasulullah SAW. Faqala lahu Malik, maka Imam Malik berkata kepada Amir Mu'minin, ya Amirul Mu'minin, la tarfa' sautak fi hadzal masjid. Jangan kau mengangkat suaramu di masjid ini. Imam Malik ini akhlak benar, orang punya adab tinggi. Buang air saja tidak mau di Madinah. Kenapa? Memuliakan Nabi Muhammad. Pakai sendal tidak mau di Madinah. Kenapa? Bagaimana saya mau menginjak tanah yang di dalam tanah ini ada wali Allah, ada sahabat Rasulullah, ada Nabi Muhammad SAW. Orang beradab. Nah, melihat raja ini ngangkat suara di masjid, dia bilang, beradablah, ini masjidnya Rasulullah, ada Nabi Muhammad tuh kuburannya situ. Jangan ngangkat suara, dia bilang. Fa inna Allah Ta'ala addaba qauman faqala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Sesungguhnya Allah telah memberikan adab, mengajarkan kaum, bahwasanya Allah berfirman, orang-orang yang beriman, jangan kalian pernah mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi besar Muhammad. Maksudnya jangan mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wa madaha qauman, dan Allah pernah memuji kaum bahwa mereka penduduk sorga yang hidup di muka bumi ini. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang meringankan, yang merendahkan suaranya ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad. Sampai Anas bin Malik bilang apa? Kita ini hidup dengan penduduk sorga yang gentayangan di muka bumi. Siapa? Mengisyaratkan kepada hamba-hamba Allah yang di hadapan Nabi Muhammad tak pernah mengangkat suara santun. Mereka lah sifat penduduk sorga ini punya adab waktu hidup. Wa dhamma qauman, kata imam tadi, dan sesungguhnya apakah kau tidak tahu wahai raja, Allah menghinakan kaum dikarenakan apa? Innal ladzina yunadunaka, sesungguhnya yang memanggilmu, maksudnya memanggil Nabi Muhammad, mengangkat suara mereka, ya, Allah hinakan mereka. Wa inna hurmatahu maitan ka hurmatihi hayyan. Kau tidak tahu wahai raja, kemuliaan Nabi Muhammad yang harus kita muliakan di zaman hidupnya, begitu juga di zaman dia meninggal. Walaupun sudah di dalam kubur, jangan pernah mengangkat suara di masjid ini dulu. Marah Imam Malik dulu keras, terkenal sultannya ulama dulu, seperti raja dia. Orangnya rapi, bersih. Tidak mau baca hadis saja, tidak mau kalau tidak bersih dulu. Sudah bersih baru baca. Qala Rasulullah SAW. Orang punya adab. Giginya mesti bersih dulu, ruangan sudah wangi semuanya, baru dia mau baca. Nabi Muhammad bersabda, ya Allah. Imam Malik ini terkenal rajanya ulama. Fastakana laha Abu Ja'far, maka
Imam Abu Ja'far ini siapa? Raja pun diam menerima apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Karena apa? Karena melihat adab di situ. Adab ini memang segala-galanya sudah. Kalau kita bingung-bingung bagaimana mau selamat, bawa adab aja. Jika kita mau ketemu orang zolim, kita ini berhadapan dengan orang begini, dengan ini, dengan itu, macam-macam. Manusia di dunia ini banyak. Dengan hati yang busuk, dengan iri, dengan dengki. Apa senjata kita? Adab. Bawa adab aja. Jangan usah, nanti kalau saya berbuat begini, nanti dia orang ngomong ini. Nanti kalau saya berbuat ini, nanti bubuhannya. Jangan, bawa adab saja. Mau diomongin apapun, istiqomah di adab. In syi'ta salamah, ta'adab. Syekh Umar bilang. Syekh Umar bin Mahram bilang, kalau mau selamat, beradab. Kalah senjata. Lebih tajam daripada pedang Zulfikar, dibilang adab ini. Pedangnya Sayyidina Ali Zulfikar itu kalah. Jadi apapun sudah Nabi Muhammad udah kasih solusi semuanya. Umat yang hidup di dunia ini tinggal jalani apa yang diperintahkan Nabi. Kalau Nabi bilang ini, ikuti Nabi. Itulah orang dulu tidak mau jauh-jauh. Nanti dia begini, mikirnya jauh-jauh. Nanti dia omongin ini, saya keadaannya begini. Apa diajarkan Nabi? Beradabnya begini. Langsung ambil adab saja. Solusinya adab. Langsung kembali. Ada masalah apapun kembali ke adab. Ada orang berbuat begini, adab. Nanti dia mukul dari belakang, mukul dari kiri, terserah. Adab aja kita bawa. Yang melindungi kita Allah. Fa in tawallaw wa qul, kalau mereka berpaling, katakan cukup aku Allah yang akan mengangkat derajatmu. Nabi Muhammad dulu menghadapi musuhnya dengan adab, menghadapi kehidupan dengan adab, semuanya pakai adab. Ruwiya annahu lamma nazalat hadhihi al-ayah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Qala thabit fi tariq yabki famarra bihi ibnu Addi faqala ma yubkika ya Thabit. Ketika turun ayat, orang-orang yang beriman, jangan kalian pernah, Allah langsung menegur semua makhluknya. Jangan pernah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi Muhammad. Dan jangan kalian menjelaskannya dengan perkataan kalian seperti kalian berbicara sesama kalian. Apakah kalian ingin melihat amal kalian itu Allah subhanahu wa ta'ala hinakan, jatuhkan, dan kalian tidak merasakannya? Semua amalan kita akan diterima sama Allah, jatuh semuanya, hina semuanya. Gara-gara pada beradab sama Nabi Muhammad, angkat suara saja. Turun ayat ini, Thabit ini tiba-tiba menangis tengah jalan, Ibnu Addi kata, Thabit, kenapa engkau menangis? Aku takut atakhawwafu an takuna nazalat fiyya. Aku takut ini ayat turun gara-gara diriku, karena dia baru mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad. Wa ana rafi'un. Wa ana rafi'un. Wa ana rafi'us saut 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ini baru mengangkat suaraku di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhafu an yahbata amali. Aku takut amalku tidak diterima. Aku takut amalku dihinakan. Aku takut amalku sudah sia-sia. Wa an akuna min ahlin nar, dan aku menjadi penduduk neraka. Famadha Hasim ila Rasulullah. Akhirnya Hasim melewati Nabi Muhammad. Wa ghalaba Thabit al-buka, dan Thabit tadi terus menangis dengan tangisan yang dahsyat. Fa'ata imra'atahu Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Datanglah
istrinya yang sangat cantik, anak daripada Abdullah bin Abi bin Ubay bin Salul. Dia katakan, faqala laha idza dakhaltu baita farashi fasuddi alayya ad-dabbah bimismar fadarabathu bimismar. Akhirnya dia minta, kalau aku masuk kamar ke kasurku, kau tutup pintu ini. Kau tutup pintu, dan bukan tutup dengan kunci, tutup dengan paku sudah. Kenapa? Sudah lakukan aja itu dulu. Dia nangis dalam kamarnya, tak mau diganggu maksudnya ya, tak boleh ada, minta dikunci, dirapatkan, bahkan ditampal pakai paku, pakai papan, bisa ditampal ditampal pakai paku tersebut. Kalau akhirnya fa'ata Asim Rasulullah, Asim mendatangi Rasulullah, fa'akhbarahu khabarah, dan dia memberikan kabar kepada Rasulullah. Qala idhab fad'uhu li, maka berkata, pergilah dan panggillah Thabit kepada diriku, kata Rasulullah. Faja'a Asim ila makan alladhi ra'ahu fihi falam yajidhu. Akhirnya Asim nyari di tempat yang dia ketemu tadi, dan dia dapatkan ini siapa? Thabit. Tak dia temukan. Nah, kemana Thabit? Dicarinya Thabit tadi. Fawajadahu faja'a ila ahlihi, dan dia datang ke keluarganya. Fawajadahu fi baitul farshi, didapatkan dia di kamar tidur. Faqala lahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uka Thabit, keluarlah, sesungguhnya Rasulullah memanggilmu. Faqala iksir ad-dabbah, kalau begitu pecahkanlah tampalan dari pintu tersebut ya. Yang dipaku tadi dari papan ada itu, pecahkan saja. Fa'tiya Rasulullah SAW. Akhirnya kedua orang ini, fa'tiya Rasulullah SAW, mereka mendatangi Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah berkata, ma yubkika? Faqala ana sayyitun, sesungguhnya faqala ana sayyitun, apa yang membuat engkau menangis? Aku ini adalah hamba yang mempunyai suara yang keras ya. Wa atakhawwafu an takuna hadhil ayat nazalat fiyah, aku takut ayat yang kau sebutkan itu turun karena diriku ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, apa ayat apa? Orang-orang yang mengangkat suaranya, tak punya akhlak di hadapan Nabi Muhammad, mengangkat suara mereka akan dihilangkan amalnya, dihinakan amalnya, dan berbicara dengan Nabi Muhammad seolah-olah teman, seperti teman. Allah yang tersinggung. Ama tardu an ta'isha hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulal jannah, apakah kau pengen wahai Thabit dan ridho jikalau engkau hidup dalam keadaan terpuji, meninggal dalam keadaan syahid dan masuk surga? Faqala raditu bi busrallah wa rasulih, aku ridho dengan kabar baik dari Allah dan Rasulnya. La arfa' sauti ala Rasulillah, dan aku tidak akan mengangkat suaraku lagi di hadapan Nabi Muhammad abada, selama-lamanya. Fa'anzalallah, akhirnya turunlah ayat innal ladzina yaghudduna aswatahum, sampai akhir. Sesungguhnya orang-orang yang menurunkan, melemahkan dan merendahkan suara mereka, itu diberikan Allah surganya. Turun ayat itu. Anas langsung bilang, qala Anas, fakunna nandur ila rajulin min ahli jannah yamshi baina aydina, sesungguhnya kami melihat siapa? Melihat orang-orang dari golongan ahli surga berjalan bersama kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi hati-hati. Dan adab ini saja, satu adab ini kita tinggal, amalan kita bisa tidak diterima sama Allah. Hati-hati kita ya. Jangan sampai apalagi kita menentang Nabi Muhammad, menentang hadisnya Rasulullah, menentang apa yang datang dari Al-Quran. Itu bukan lebih daripada mengangkat suara sudah. Nabi pengen begini, kita tantang, tidak mau, tidak ada.
Pikiran dialah yang hebat. Pikiran Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad tak mau dia ikuti. Oh, na'udzubillah. Ruwiya anna al-Aqra' bin Habis qadima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Bakar istamilhu 'ala qaumihi wa qala Umar tastamilhu ya Rasulullah wa takallama 'inda an-nabi hatta 'alat aswatuhuma wa qala Abu Bakar li Umar ma aradta illa khilafi wa qala Umar ma aradtu khilafaka fa anzalallahu al-ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi kana Umar ba'da dhalika idza takallama 'inda la yusma'u kalamuhu hatta yustafham. Sebutkan di kitab Awariful Awarif bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW duduk waktu itu. Ada Abu Bakar Siddiq, bebantah ini Abu Bakar Siddiq dan Umar gara-gara Aqra' bin Habis ini datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abu Bakar bilang, ini orang aja yang kita pakai untuk melakukan pekerjaan. Kata Sayyidina Umar bilang, jangan dipakai orang ini. Kata Umar bilang, ini aja. Abu Bakar bilang, enggak, jangan. Ini aja dipakai. Angkat suara di hadapan Nabi Muhammad. Turunlah ayat ini. Sebagai riwayat, sebab turun, jangan kau mengangkat suara ini di kejadian ini. Turun ayat ini, semenjak detik itu Umar bin Khattab angkat suara pun tidak pernah lagi sudah. Tidak berani. Allah yang mana? Yang punya dunia langsung tersinggung. Kita mengangkat suara di hadapan Nabi, memang kekasih Allah dan Muhammad. Allah langsung marah. Jangan kalian mengangkat suara di hadapan kekasih. Allah bilang, udah ada yang berani. Tidak ada yang berani sama Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Para ulama dulu bilang, tidak usahkan di hadapan Nabi. Kami di hadapan guru kami, suara lembaran buku kami saja kami takut terdengar guru kami. Adabnya orang dulu, itulah ilmunya barokah. Ba'adab, karena disama adab sama gurunya ba'adab. Suara lembaran ini jangan sampai terdengar gurunya. Ketika adab ini tidak didampingi di dalam kehidupan, berkah hidup hilang. Kalau pengen dapatkan sesuatu mustika yang istimewa, bawa adab kita. Adab sudah. Ikuti Nabi Muhammad, jangan ikuti mau orang. Orang ini macam-macam zaman sekarang lagi, macam-macam kemauan manusia. Ada yang mau begini, ada yang mau begini. Kita lebih baik ikuti maunya Rasulullah, maunya Allah. Mudah-mudahan kita beradab ya. Ini tidak ada jalan lain. Mau kita selamat, adab. Mau kita terjaga dari fitnah dunia ini, adab. Kita pikir ke sana kemari, mesti ini, mesti saya punya ini, mesti saya punya ini. Tidak ada manfaatnya. Mesti punya adab. Inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau kita sudah menentang Nabi, na'udzubillah, tidak ada harganya kita. Di dalam kubur tidak ada harganya. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dengan adab. Allahumma rizukna Muhammad Nabi Muhammad al-Mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rizukna al-adab. Allahumma rizukna al-adab. Allahumma rizukna al-adab. Allahumma a'inna ala dhalik wa waffiqna li dhalika kulli ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Ini